कोई खड़ा रही जो खड़ा आप देखुली आउ ये बैगण भजा कंकड़ा चटणी कौन हम हाँ विश्वास करें 4 दिन हम गाधेनी मैं पाखे ठिया जो आप नाक बंद करके पाठ पाइबनी कौन जाओ। गाइस गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आशा करते आप भले थे। आज वीडियोटा स्टार्ट कर घर एवं जस्ट शोक उठिली देहटा भल ना तंटी फिटुनी कथा कह टाइम है 8:55 9टा है कौन करिया चलो देखिए आम सब कौन कर फास्ट सका जाइली मैडम को खोजा मैडम सेपटे जाकर बासन लुगा सफासफी कर हठात आसिक कमला आपेल काटुं मु बुलिक आसी देखा हठात आसिक रूम घर भितर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैंने मु दी हेरा बुली आसले कड़े गले ये देखला सेपट से दादा घरे बासन लुगा सफासफी कर लोक देखला कहीकि जी नेक्स्ट टाइम काल कहीकि जीव सब है हाँ न कहीं गले हाँ नहीं ठीक अच्छे दादा घर चल दादा घर कौन कर देखिए रोषे कौन करेंगे सकाल आइली आइली कौन रोषे हो कह खड़ा आलू सारू सारू आलू खड़ा हाय कर दे हाय कौन हाय हाय कौन कौन है ये लोग? भाइराल भाइराल व्यस्त होना काल सकाळ आसे न्यूज रे गाइस काल सकाळ न्यूज रे आसीबो आज रे टिके सुकुआ पकेना अच्छा परिवा दउची जा गैस आपण को साइट रे एटा कोन कोंती कहबे आउ एटा कोन कोंती कहबे कमेंट रे हमरो खड़ा साग खड़ा कोंती ना गैस हम टीम रो मिस्टर कमेडियन को देखा चाहते से खाऊ सकाल सकाल तार पखाड़ भात कि कौन कार चिंता सकाल सकाल पखाड़ भात देखले तो कौन खाऊ रे अरे कौनटा खाऊ कौन पखाड़ से कौन सोमवार चुंगुड़ी खाऊ हाँ ये अरे कौन डांग पहले तरी टमाटो खटा कौन भात पहले उड़ी चपलेट थुईचु देखु देखी पारे हाउ जल्दी खा जीवा अरे खाऊन जल्दी गाइस हम कमेडियन खाई सारू गोटे जगह जीवार अच्छे गाइस बहुत दिन पर मुझे बिल आड़ उठे जाऊँगी कहीं बहुत दिन जाइनी वर्षे 1.5 वर्ष को जाइनी सब तो साढ़े रही बाहर बांग्लोर सब रही बिल आड़ जमा जाइनी ये रास्ता भल थिला एबे कहीं चलना एपटे जीवा आसा करना ना पूरा जंगल हो गलानी ना रे नहीं ये दादा घर लास्ट देखुए तो पूरा पिला देखते पूरा आखि पाइबनी केते बड़ एरिया देखुच तो केते बड़ एरिया देखु सबू ये धान चाष करते सब आमर एपटे सब धान चाष ही करते आउ जो अलग अलग साइड रे मुग कोलथ बिरी मांडिया ये सब चाष एपटे करते एपटे सब केवल धान चाष मझे मझे कौटी कौटी पोखरी भी से गोटे पोखरी जूम कर देखा जो बाड़ घूरी जंगल बागे देखा ये गोटे पोखरी आठी गोटे ये गोटे सेपट से घर पाखे गोटे सेपट से माछ चाष कर पूरा लास्ट रे से पूरा गोटे थर नाइट रे वीडियो करते घेरी कर चुंगुड़ी केवल चुंगुड़ी
ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଛୋଟବେଳେ କେତେ ଆସିକି ଏଠି ମଜାମସ୍ତି କରିଛୁ। ଫେମସ୍ ଥିଲା ଗୁଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଏଠି ନେଇକି ଆସି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉ। ଆଉ ଆରେ ତମ ମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉ ନା ଆଉ କାହିଁ ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲନି? ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲୁନୁ? ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ କେତେବେଳେ ଯା? ହଁ ଗାଇସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ଶୀତୁଆ ସକାଳର ଖରା। ଇଏ ମଜା ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେନି ଆପଣ। ଏମିତି ବିଲ ଆସିବ, ବିଲରେ ବସିବ ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳିଆ ଆଉ ସକାଳେ ଏଠି ଆମେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉ। ଆଉ ଏ ତ ଗାଁର ମଜା, ଏଇଟା ସହରରେ ସେ ମଜା ମିଳିବନି। କଣ୍ଟା ନାଞ୍ଜ କାହାର? ଏଟା ଗୁଡ଼ିର ଯୋଉ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଲା ବେଳେ ତାର ଲାଞ୍ଜ କରନ୍ତି ଗୁଡ଼ିର, ସେ ଗୁଡ଼ି ଲାଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗାଇସ୍, ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ରାତିରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ଭୟ କରିବେ। ମାନେ ପୁରା ନଈ ବନ୍ଧୁକୁ ଯାଉ ସେଠିକି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ କି ରାତିରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୁମ୍ କରୁଛି, ନଈ ବନ୍ଧୁ ଦେଖାଉଥିବ। ପୁରା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉ ମାଛ ଧରିବାକୁ। ରାତିରେ ସେପଟୁ ଆସୁ ଆମେ। ରାତି 2ଟା 3ଟା ଏମିତି ହେଇଯାଏ ମାଛ ଧରିକି ଆସିବ। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଗାଁର କ୍ଲାଇମେଟ୍। ଆଉ 2ଟା ଦିନ ରହିବି ଗାଁରେ, ତାପରେ ଯୋଉଠି ସେଠି ପୁଣି ପଳେଇବି। ଆଉ ଏ ଖୁସି ପୁଣି ବର୍ଷକ ପରେ ମିଳିବ, ଆଉ ଖୁସି ମିଳିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଗାଇସ୍, ଫାଇନାଲି ବିଲରେ ବୁଲିକି ପୁରା ଥକିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆସିକି ଏଠି ଟିକେ ବସିଛୁ। ଏଇ ଦେଖ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାରୁଛି ଦହି। ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦହି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଟିକେ ମଟର ଭଜା ଚୋବଉଥିଲୁ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ପୋଖରୀ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ରିଲ୍ସ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯିବା ନା ଗାଧୋଇବୁ? ଯିବାନି? ଯିବା ନା କେତେବେଳେ ଯିବା? ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବା ନା ମାରୁ? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଜରଙ୍ଗୀ, ମାରୁତି। ନାଁଟା ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବୁ। ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଗାଧୁଆ ଅଛି। ଗାଇସ୍, ଆମର ଗୋଟେ ପଚରା ଗାଧୋଉଛି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଧେଇନି। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 3 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଅଧିକା କହିଥିଲି। 4 ଦିନ ହବ ଗାଧେଇନି, ଏବେ ଗାଧୋଉଛି। କ'ଣ ହବ? ଗାଇସ୍, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 4 ଦିନ ହବ ଗାଧେଇନି। ମାନେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ନାକ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ବାଟ ପାଇବିନି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଅନଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁହଁଟେ ଦେଖା। ଏଡେ ପଚରା ସ୍କୁଲ ଯାଉନି, ନୁଚିକିରି ଖାଲି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ଖାଲି ଗୋଧି ଗାତରେ, ମାନେ ଖାଲି ଏଣ୍ଡୁଅ ଭଳିଆ ଯେମିତି ବୁଲନ୍ତିନି ସେଠି, ଆ ବାରି ତା ବାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି। ଗରମ ଭାତ, ସଜନା ଆଳୁ ଝୋଳ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଗାଜର ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା, ସାଲାଡ଼, ପୋଇ ଖଡ଼ା ରାଇ, ଯେଉଁ ଖଡ଼ା ରାଇ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ଇଏ ବାଇଗଣ ଭଜା, କଙ୍କଡ଼ା ଚଟଣି। ଯଦି ଖାଇବେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆଉ ଏଇମାନେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ଅଛି। ନାଇଁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଲି। ମାର୍କେଟରେ କାମ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିଛୁ ଏଇ ମାର୍କେଟ ଯିବାର କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି ଏମିତି। ଥରେ ଦେଖେଇଥିଲି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥିଲା, କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ଏଇନା ଦିନ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଗାଇସ୍। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁନଥିଲି, ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ଆଉ ପବନ ତ ଗାଡ଼ିରେ ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି, ପବନ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଉଛି, କଥା ଆବାଜ କିଛି ଶୁଣାଯାଉନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆପଣ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା। ସପୋର୍ଟ ବି ଟୋଟାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ।
ना कष्ट कर वीडियो पकाउछि अरे कहना क्या चाहते हो? सपोर्ट नहीं। ठीक अच्छे जदि वीडियो भल लगे तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करिए। रोची जय जगन्नाथ।